बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो का आगाज़ जब मैं करती हूँ तो दुरूद शरीफ से करती हूँ, फिर आपको सलाम देती हूँ। और सलाम का मतलब तो आप सब मुसलमान बाखूबी जानते हैं कि मैं आपके लिए सलामती की दुआ करती हूँ। अल्लाह तबारक ताला से वैसे भी आपके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन सलाम देने से आप किसी को सलामती की दुआ दे रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत अमल है हम मुसलमानों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं, सुस्त क्यों रह जाते हैं। हमारे घर में भी एक इंसान है जो ऐसे ही सुस्त है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बातों से वो जल्दी ग्रोथ कर ले और उसकी सुस्ती ख़त्म हो जाए। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है और कोशिश भी लम्हा ब लम्हा आहिस्ता आहिस्ता जारी है। वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर सुस्ती छोड़ के अपनी रवां ज़िंदगी जो है उसको शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आज की स्टोरी भी कुछ इसी हवाले से है कि सुस्त इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे वो कामयाब हो जाए। एक लड़का था और वो इसी तरह से बहुत सुस्त था। तो नया साल जब शुरू हुआ तो साल के आगाज़ में जैसे ही वो शुरू हुआ तो उसके आगाज़ में ना उसने इरादा कर लिया कि अभी जो नया साल स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं इसमें ये करूँगा कि मैं बिल्कुल अपना हर चीज़ जो है ना वो मयाना रवि से लेके चलूँगा ताकि मैं साल के एंड तक मैं कामयाब हो सकूँ। अब उसने कुछ प्लान बनाए कि मैंने ये पढ़ना है, मैंने ये स्टडी करनी है, मैंने इसको इतना आगे लेके जाना है, अच्छा मैंने अपना वेट कम करना है। ये सारी चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में प्लान कर ली और उस पे जैसे ही साल शुरू हुआ तो उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे से शुरू किया। अच्छा, एक हफ्ता उसने रेगुलर इस पे बहुत काम किया, हर चीज़ जिस तरह से उसने प्लान की हुई थी बिल्कुल इसी तरह किया। लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ तो उसने उसके वो प्लान में थोड़ी सी कमी आना वाक़ई हो गई। और वो इस वजह से कमी हुई क्योंकि जो पहले वाली ज़िंदगी वो गुजार चुका था, ज़ाहिरी बात है वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है। और अगर हम सोचते हैं कि हम आने वाले जो प्लान है, आने वाली जो ज़िंदगी है उस पर इतनी जल्दी अमल कर लेंगे, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उस रूटीन से निकलने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए और नई रूटीन में शामिल होने के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए। तो इससे जो हल है इसका कि हम इसको कैसे करेंगे, वो बहुत ही आसान हल है। किसी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा लेकिन किसी के लिए आसान है। वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में इंशाल्लाह बताती हूँ। तो वो लड़के ने ना क्या किया कि दूसरे हफ्ते उसने एक दिन वो सो गया, जैसे उसने प्लान बनाया था कि सुबह मैंने जो है ना इतने बजे उठना है। अब वो सो गया, जब वो सो गया तो देर से उठा, उसकी एक दिन की रूटीन देर से शुरू हुई। उसने कहा चलो कोई नहीं, कल जो है ना वो ऐसे कर लूँगा। कल तो खैर उसने रूटीन शुरू कर ली, लेकिन वो ऐसा करते करते हफ्ते में 2 दिन उसकी रूटीन ऐसे हो गई, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन ऐसे हो गई, सुस्ती में वो गुजारने लगा। इसी तरह करते करते वो फिर से पहली वाली रूटीन पे आ गया। तो ये होती है कि जब हम कोशिश करके असल जो कोशिश होती है वो नहीं करते तो इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। हम जब अपना प्लान या अपना गोल एक सेट करते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव कर लेनी है, चीज़ को पहुंचना है, यहाँ तक मकाम लेके जाना है हमने, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमने अपने ये कह लें कि आजकल वेट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो अगर हमने वेट लॉस करना है तो उसके लिए अगर हम 2 हफ्ते में 2 दिन जिम जाते हैं या 1 दिन जिम जाते हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने अपने दिमाग में ये करना है कि हमने अब 1 दिन या 2 दिन नहीं जाना,
بلکہ ہم نے زیادہ جانا ہے۔ اب زیادہ کیسے ہم جائیں گے؟ کیونکہ ایک مہینے میں ہوتے ہیں 4 ہفتے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سوچ لیں کہ ابھی ہم نے زیادہ کرنا ہے تو ہم ایک مہینے میں 12 دن جائیں گے، تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک مہینے میں 4 ہفتے ہیں، تو پہلے ہم 2 مرتبہ جاتے تھے، ابھی ہم نے 4 مرتبہ جانا ہے۔ اب دوسرا مہینے 3 مہینے تک آپ ریگولر یہ کریں، پھر اس کے بعد 3 مہینے، جب آپ 3 مہینے یہ کر لیں گے، پھر ایک عادت آپ کی بن جائے گی۔ اس کے بعد اگلے 3 مہینوں میں آپ 2 دن اور ایڈ کر لیں۔ اس میں آپ مہینے میں 4 دن جا رہے تھے، آپ مہینے میں 6 دن جانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایسے کرتے کرتے آپ کی آہستہ آہستہ جو روٹین ہے وہ اسی طرح نارمل ہوتی جائے گی۔ آپ کو ایک دن اچھا رزلٹ سال کے اینڈ تک مل جائے گا، آپ اس اپنی پچھلی والی جو روٹین ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور اسی طرح ہماری جو اپنی زندگی ہے، ہم جب کام کوئی شروع کرتے ہیں، کام کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اس کو آہستہ آہستہ لے کے جانا ہے۔ ایک دم سے ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ کہہ لیں کہ اگر جس طرح لوگ کام کرتے ہیں اپنی روٹین میں، کوئی جاب کرتا ہے نا، تو وہ جب ریگولر جاب پہ جانا شروع تو وہ بور ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن جب انسان تھوڑا تھوڑا وہ کام کرتے کرتے کام سٹارٹ کرتا ہے، اور پھر جب سال کے اینڈ پہ جاتا ہے تو اس کی ایک تو روٹین بن جاتی ہے، اور دوسرا وہ تھکتا نہیں ہے، بور نہیں ہوتا، اور وہ اپنے کام کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو میرا یہ کہہ لیں کہ فارمولہ ہے، یہ اپنی زندگی میں آپ اپلائی کیجئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کامیابی ہے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں کیسے چڑھتی ہے، کیسے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ خوبصورت سی بات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور آپ نے اس سے ضرور کچھ اپنی زندگی میں سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور دعا میرے لیے بھی کرنی ہے، ہمارے گھر میں بھی ایک ایسا سست بندہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ وہ بھی اسی طرح آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف اور بلندیوں کی طرف لے کے جائے۔ میری پوری کوشش ہے اس کے ساتھ، اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی ہوئیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔